everyone, introduce my name is Via Azahra Rahmanita, NPM 2341111. Here I will explain the material about the application of linear function. The topic I will discuss are definition of linear function, application of linear function, request function, bidding function, market balance, dan example. Definition of linear function. The linear function is a function that is very often used by economists and business experts in analysis and solving economic problems. This is because most economy and business problems can be simplified or translated into linear models. Yang dimana fungsi linear adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan merencanakan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linear. Yang kedua, application of linear function in economy and business are number 1, demand function, supply function, and market equilibrium. Number 2, market equilibrium for two kinds of products. Number 3, the effect of taxes and subsidy on market balance. Number 4, cost function, income function, and break-even point analysis. Number 5, consumption and savings function. Number 6, national income determination model. Yang artinya beberapa penerapan fungsi linear dalam bidang ekonomi dan bisnis. Yang pertama, fungsi permintaan, fungsi penawaran, dan fungsi keseimbangan pasar. Yang kedua, keseimbangan pasar, dua macam produk. Yang ketiga, pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Yang keempat, fungsi biaya, fungsi pendapatan, dan analisis pulang pokok. Yang kelima, fungsi konsumsi dan tabungan. Dan yang keenam, model penutupan pendapatan nasional. Request function. The demand function shows the relationship between the quantity of the products demanded by consumers and the product price. In economic theory, it is explained that if price rises, then the quantity of goods demands falls, and vice versa if price falls, then the quantity of goods demand increase of the graph of the demand function has a negative slope. Yang dimana fungsi permintaan menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi, dijelaskan bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta turun. Demikian juga sebaliknya, bahwa jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Bidding function. Bidding function is a function that shows the relationship between the price of goods or service on the market and the quantity supplied by a producer. Yang dimana fungsi penawaran adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa yang ada di pasar dengan kuantitas penawaran yang ditawarkan oleh seorang produsen. Market balance is a situation where the quantity of a product demanded of offered at given price is in an equal amount. Market balance will occur if the price of the products demanded by
consumers and the price offered by producers are the same. Bagaimana keseimbangan pasar adalah keadaan di mana kuantitas suatu produk atau jasa yang diminta atau ditawarkan pada harga tertentu berbeda dalam jumlah yang seimbang. Keseimbangan pasar akan terjadi apabila harga produk yang diminta konsumen dan harga yang ditawarkan produsen sama. Eksempel, permintaan suatu barang sebanyak 500 buah pada saat harga. Apabila setiap kenaikan harga sebesar akan menyebabkan jumlah permintaan mengalami penurunan sebesar 250. Bagaimana fungsi permintaannya?